حياتي حياتي حياتي. اجيت نو 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 نو. اجيت. السلام عليكم بنات، شلونكم؟ Hi guys, how are you? اليوم راح نسوي كيكة. دودو هسه نايم فما راح يشارك ويانا الكيكة، كل مرة يشاركني ويساعدني بالكيكة. فاليوم راح نسوي كيكة بدون بيض. راح نسويها لان هواية بنات ما يعرفون اذا الا بيض يلا يسوون بيض. خلينا نجرب اليوم كيكة بدون بيض. So today we're gonna try out to make a cake without any eggs. So we're first gonna start with 2 cups of sugar. في البداية راح نبدي بكوبين شكر، وراها كوبين مي حار، 2 cups of boiling water، وهسه نص كوب زيت، half a cup oil, any type of oil، ملعقة صغيرة خل، teaspoon of vinegar، and 2 cups of flour. كوبين طحين. كوبين. هنخلي همين baking powder. We're also gonna put some baking powder. 2 tablespoons of baking powder. واحد، اثنين. الوصفة هاي هم تطلب إلى نوع من الإسبريسو، كابتشينو، أي نوع تحبيه. أنا أحب كابتشينو. سوري وقفت الفيديو، بس من وقفت الفيديو خليت حليب وخليت قطع كاكاو. هسه وقت الملح. ملعقة صغيرة ملح، tablespoon of salt. Also guys, I'm sorry I had to pause the video for a moment. While the video was paused, I added cocoa, little cocoa chocolate kisses, and also milk. I added powdered milk. See? It also tastes very, very good. وخلصنا. إذا تحبون تضيفون قشطة أو لبن
مرات اكو بنات يحبن. انا هسه راح اضيف شوية قشطة. سهلة وسريعة. احنا كلش نحب الكيك. هادي يعني عوف الاكل كله يقعد ياكل بس كيك. دوم احب اسوي له كيك يعني، بس اكو كيك يعني ما بي لا غدا ولا شيء. احاول انا اسوي انواع اللي تغذيه شويه. هسه تجيبون بايركس او قالب كيك، تخلون دهن، تخلون عليه طحين على مود ما تلزق وتطلع كاملة ان شاء الله. بسم الله. هسه هياها راح ادخلها للفرن وارجع لكم لما تطلع ان شاء الله. Hey guys, we're done. It's out and it's been cooling for like a couple of minutes, so I decided to taste it because we don't have enough time to wait any longer because we have school and I might film school today. Well, it's not school, it's courses. Anyways, طلعتها من الفرن وهي كملت هسه وشوية يعني خليتها ترتاح، وهسه قلت خلنا نقصها لأنه بعد ما عندي وقت. اليوم أنا مسجلة في مركز قريب علي اسمه مركز أيادي الرحمة، مسجلة بيه. مركز كلش حلو ومرتب، مسجلة بيه اني ودودي النور. شوفوا ها هي. هي الوصفة تقول المفروض اخلي كوكو باودر بس ما خليت اني، فهذا طلع عندي. نذوقها شو نسوي يا ربي، حتى القسم مؤلف. بس تدرون كلش طيبة. ماكو ما قاعد تقدر تنقص. لا كلش طيبة، لازم تجربوها. هسه اعطيها هادي وجربها واشوفكم شنو رأيي بيه، وارجوكم تعطوني اعجاب وسبسكرايب، تابعوني وكل اللي رأيكم جوا بالكومنت. So this is it guys. The cake is actually really good. It's kind of fudgy, but I like that. But like, it's really not undercooked. You might see it's undercooked, but it's not. It really tastes good.
please subscribe, like, and comment. Tell me what you think. And I'll be getting Dودي to test it out. Hi, Dودي. Good morning. So we got ready. And we're gonna try it out. Okay, we're just gonna leave the fork. قبل شوية قعدت رأسا بدلت له. وطبعا عافى الشوكة ذيك عافى وقام ياكل بيده. ها هيا يلا. ها طيبة؟ طيب عمعة؟ Hey! He's looking at this that I was filming with. Do you like it? He likes any kind of cake, really. He's not a picky eater. Is it good? طيبة؟ Yummy, yummy, yum. Yummy, yummy, yum, Haji? Did you? Yummy, yummy, yum? Yo. It's okay. You can leave it. أوفى عاد. تأكلاتك. شوفي تأكلات شوفي تأكلات. تأكلات نحن بعدنا ما مشطين نريد نمشط احنا. دودي طيبة؟ طيب يا عمي I guess that's a yes. He's eating it. And this is, by the way, his breakfast. He wouldn't eat anything else. Thank you guys. Please like, comment, and subscribe. Bye bye. Say bye bye, Dودي. Dودي, say bye bye. He's busy eating. Bye bye.